نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج یہاں پر میں موجود ہوں 28 فاؤنڈیشن ڈے کے لیے پی ٹی آئی کی۔ آج یہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، میرا ہاؤس ہے، یہ میرا ملک کا میرا ہاؤس۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے 28 فاؤنڈیشن ڈے۔ خواتین حضرات کے پی کے ہاؤس پورا یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، مطلب کہ پورا نہیں، یہاں سے جو ہمارا ہو رہا ہے ایونٹ آج، یہ کون جا رہا ہے؟ بیرسٹر گور، چیئرمین طریق انصاف اصل چیئرمین پی ٹی آئی۔ اچھا جی، یہاں سے انٹر ہوتے ہیں۔ اچھا یہ والی کلپ بنا چکا ہوں۔ ابھی بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ہے پکچرز لے رہے تھے سب، چیئرمین پی ٹی آئی، سوری یار کیا کہتے ہیں وہ، اسے کیا کہتے ہیں، نگران چیئرمین پی ٹی آئی، اصل تو میرے خان ہی۔ تو یہ سارا یہاں پہ 28 برتھ ڈے پی ٹی آئی کی۔ السلام علیکم جی ایوری بڈی، پلیز اپنی اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھ جائیے، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پروگرام جی۔ پلیز سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھ جائیے۔ پرنسپل کے اوپر جو نام رکھا پاکستان تحریک انصاف، یعنی کہ انصاف کی تحریک، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان وہ دن اور آج کا دن اپنے اسی موقف پر قائم ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک آگے نہیں جا سکتا، اور ساتھ میں کوئی سمجھوتا بھی انہوں نے نہیں کیا۔ بہت سے مواقع عمران خان صاحب کو ملے کہ وہ اگر سمجھوتا کر لیتے، پاور میں تو وہ آ جاتے شروع میں ہی، لیکن جو اپنی آبجیکٹو ہے، آپ کو خوش آمدید۔ تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوگا، اور میں درخواست کروں گا اور دعوت دوں گا جناب صبغت اللہ ورک صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیٹے ادھر آ جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہرگز خوف زدہ نہ ہو، نہ غم کو اپنے دلوں میں جگہ دو، اور ہم کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج فضا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ معزز خواتین، اور آپ کی پرزور داد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان خاص کا، جنہوں نے اس تقریب کو تشکیل دیا۔
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور جناب بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ترجمان اعلیٰ ہیں محترم رؤوف حسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور رؤوف صاحب میرے پچھلے 4 گھنٹے سے میں اصرار کر رہا ہوں کہ وہ آ کے اظہار خیال کریں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی آج ہمارے پاس وقت کی جو بندش ہے اس میں یہ جو مثال قائم کرنا چاہتے ہیں وہ 28ویں یوم تاسیس جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس کے موقع پر جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا خصوصی کے موقع پر کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا اور رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. پرامن سیاسی جد و جہد کے ان 28 برسوں کے دوران رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت ہماری شامل حال رہی اور ہمارا پیغام ملک کے کونے کونے تک پھیلا. اقبال کے تصورات اور مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا ویژن روز اول سے ہماری پرامن سیاسی جد و جہد کی بنیاد ہے. انصاف، انسانیت اور خودداری کے آفاقی ایجنڈے کے ساتھ شروع کیے جانے والا سیاسی سفر نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی کی منزل کے قریب تر آن پہنچا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا 28 برسوں پر محیط یہ سیاسی سفر ان آزمائشوں اور امتحانوں کا خلاصہ ہے جس کی نظیر ملکی سیاست میں نایاب ہے. گزشتہ 2 برسوں کے دوران بالخصوص دستور و قانون کے پڑخچے اڑا کر، اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتار کر اور جمہوریت کا جنازہ نکال کر تحریک انصاف کو مٹانے کی وحشیانہ کوشش کی گئی ہے. قوم کے ہر طبقے خصوصاً نوجوانوں اور خواتین نے تحریک انصاف کے نظریے کی پاسبانی کی اور جبر کے زور پر قوم پر ابدی غلامی مسلط کرنے کی کوششوں کو اپنی ہمت و استقامت سے ناکام بنایا. قوم کی حقیقی آزادی کے لیے تحریک انصاف کا دست بازو بننے کی پاداش میں لازوال قربانیاں پیش کرنے والے کارکنان اور ووٹرز، خصوصاً اپنے شہداء اور باہمت اسیران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف وفاق کی تمام اکائیوں میں یکساں طور پر مقبول سیاسی قوت اور قوم کی امنگوں کی امین ہے. اپنی جماعت کے یوم تاسیس کے موقع پر قوم سے اپنے عہد کا اعادہ کرتا ہوں کہ کبھی غلامی قبول کروں گا نہ اپنی قوم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے دوں گا. پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بقا و فروغ میں پنہاں ہے. ان کے حصول کی اصولی جد و جہد سے ہرگز دست بردار نہیں ہوں گے. کارکنان اپنی صفوں میں یکسوئی اور اتحاد کا بدرجہ عدم اہتمام کریں اور ملک کو دستوری بے راہ روی اور لاقانونیت کے شکنجے سے آزاد کروانے کی جد و جہد کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے کمر بستہ ہوں. من جانب بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری نوجوان بات ہوئے تمام صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی، اور سوائے ایک جگہ کے، ایک صوبے کے تمام ہمارے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے. صوبہ بلوچستان میں باقاعدہ انتخاب ہوا، پولنگ ہوئی اور اس میں کامیاب ہونے والے ہمارے پاکستان تحریک انصاف صوبہ بلوچستان کے صدر، ہمارے نوجوان لیڈر جناب داود شاہ کاکر صاحب آپ کے سامنے اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता हूं कि एक मिडिल क्लास का नौजवान पार्टी में इलेक्टेड इलेक्शन करके आया हूं और इन सरदारों नवाबों में जिन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं उनका मुकाबला करते हुए इमरान खान का एक अपना वर्कर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी अलायंस बनाया हमने पाकिस्तान के लेवल पे इमरान खान की राय के हवाले से सबसे पहले 2 जलसे बलूचिस्तान ने की है। और इसी तरह अब मैं कल भी चेयरमैन साहब से मिला तो चेयरमैन साहब को ये कहा कि अगर के सूरत में वो हम बलूचिस्तान से शुरू करना चाहते हैं ताकि हम बता सके जिन्होंने बलूचिस्तान को एक कानूनी बनाया हुआ है, बलूचिस्तान पे जो मुसल्लत है, बलूचिस्तान के फैसले जो बंद कमरों में करते थे। पहले तो हमारे ख्याल में यह था कि इस्लामाबाद में किया जाता था, आज खुल के कहते हैं कि वो जेएचक्यू में होते। ये करने हम नहीं देंगे। इनके लिए आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के तारीख में जितना जुल्म बर्बरियत पाकिस्तान के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे हुआ, हमारी माओ बहनों पे हुआ। आज भी बलूचिस्तान का लीडर कासिम खान सूरी वो भी आज भी वो दरबदर है, उनके न फैमिली महफूज है न माँ बहनें महफूज है, कारोबार इन्होंने तबाह की। इसी तरह पंजाब कैप के सिंध आपके सामने है, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं है। इन्होंने इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इन्होंने जितना जुल्म करना था कर ली है। याद रखना बलूचिस्तान कम से कम वैसे तो प्रेसिडेंट बलूचिस्तान ये कहूंगा कि अभी जो इलेक्शन हुआ ये पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान आपके लिए इजी था। जो करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमाए, ये कर्नल आसिम ने जो कमाए, और अब इसके बाद अब फिर इन्होंने जो बलूचिस्तान को अपना घर बनाने की कोशिश की है, अब इनको बनने नहीं देंगे। बलूचिस्तान को इमरान खान ने ऐसे नौजवान पैदा किए हैं कि अब उनका मुकाबला करना मुश्किल है। मैं माजूर चाहता हूं, स्टेज से पहले कहा कि 3 मिनट है, वक्त की पाबंदी करूंगा। जब मैं बलूचिस्तान का प्रेसिडेंट बना तो पहली बार जब मैं इस्लामाबाद आया, मैं कोई पैराशूटर नहीं हूं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का बुनियाद रखने वाला बलूचिस्तान हम थे, मैं नहीं, हम थे जो आज मेरे साथ आए। यही पूरा टीम इलेक्टेड होकर के आए पीटीआई बलूचिस्तान में। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जब इस्लामाबाद आया तो मैं परेशान था कि इमरान खान ना होने के बाद जब वो नहीं है तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में उसकी सूबाई असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, यानी कि वो मरियम नवाज शरीफ के आगे कप्तान इमरान खान के सबसे बड़े अटैक बॉलर हैं। पंजाब की असम्बली के जहाँ तक मुझे इल्म है 3 मरतबा रुकन मुंतखब हो चुके हैं, 2013 में, 2018 में और अब 2024 में, और अब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं पंजाब के। मैं दावत देता हूँ जनाब अहमद खान भचर साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा रूफ हसन साहब का कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, क्योंकि मैं जो डयाला जेल था उधर खान साहब से मुलाकात थी, फैसल जावेद साहब से मुलाकात हुई, बल्कि इनको देखा तो खुशी हुई। और चूँकि ये हमारे दिलों में बसते हैं, 3-4 मिनट में मैं बिला तबहीद ही आपसे बात कर सकता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं उन वर्कर्स में से हूँ। जब खान साहब 1997 का इलेक्शन लड़े थे, जब चिराग था खान साहब का निशान, तो उस वक्त आपको एक मज़े की बात बताऊं कि खान साहब को अपने हलके का पता नहीं था। खान साहब का ख्याल था कि मियाँ वाली शहर मेरे हलके में है। एक्चुअली मियाँ वाली शहर खान साहब के हलके में नहीं था। तो हमें तो ये फ़ायदा हुआ कि जब खान साहब ने उधर 2 दिन लगाए
हल्के में तो मेरे चचा उस वक्त एमपीए के इलेक्शन पे लड़ रहे थे, तो हमें उस 2 यूनियन काउंसिल में सबसे ज़्यादा लीड मिली, जहाँ पे खान साहब ने 2 दिन अपने लिए जाते हैं। हमारे में से लीडर निकले हैं, ये जो स्टेज पे बैठे हैं ये लीडर है हमारे। मैं 2 से 3 मिनट में ही बात खत्म करूंगा कि हमारा सफर जारी है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब मेन बैटल फील्ड है, और हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब में अपने कप्तान को मायूस नहीं करेंगे। और पहले भी मुझे 1,07,000 वोट मिला है, और मैंने एमपीए में मुझे 1,07,000 वोट मिला है, और मैं एक दिन भी अपने जलसे में नहीं गया, अपने हलके में नहीं गया। खान साहब की वजह से वोट मिले हैं, और इंशाअल्लाह जब खान साहब बाहर आएंगे तो ये नहीं टिक सकेंगे, इनको अपने घरों में भी इंशाअल्लाह छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। मौसमियाती तब्दीली, आपसे दरख्वास्त है कि सीधा स्टेज पर तशरीफ ले आइएगा मैडम। शुक्रिया जनाब मलिक अहमद भज्जट साहब, ये लाहौर तशरीफ ले जा रहे हैं। ख़ास इस दावत पे रऊफ साहब की वो इस्लामाबाद आए, और दुरुस्त फरमाया कि हमारे मुखालिफिन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फैज़ अहमद फैज़ मरहूम ने बजा कहा था कि हर एक उल अम्र को सदा दो कि अपनी फतह अमल संभाले, उठेगा जब जमे सरफरोशां पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यही अजाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब मैं ख्याल मेहमान मुकर्रीन स्टेज पे आ जाएं तो मैं अगले मुकर्रर को दावत खिताब देता हूँ। अगले मुकर्रर को दावत देने से पहले मैं इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे बहुत से जो असीरान जिन्होंने 5 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, 11 माह अडियाला जेल में गुजारे, वो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप उनका भरपूर इस्तकबाल करें, और खड़े हो गए इस्तकबाल करें तो और बेहतर होगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जोश नजर नहीं आया, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के चाचा चोर है, मरियम के चाचा चोर है। और बहुत बहुत शुक्रिया। जिन असीरान का अभी जिक्र हुआ, इसमें एक अहम किरदार इस बात में कि वो अब असीरान नहीं है, वो हमारे वकला ने अदा किया है, जिन्होंने उनके दिफा में अपनी पेशा वराना सलाहियत को करार दिलवा करके जो है रिहाई दिलवाई। हमारे उन्हीं निहायती मेहनती और काबिल वकला में शामिल हैं हमारे अगले मुकर्रर, जो कि एक अहम रुकन है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की लीगल टीम के भी, और रुकन है पीटीआई कोर कमेटी के। मैं दावत खिताब दूंगा आपकी भरपूर तालियों में जनाब अबूजर सलमान नियाजी को, एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रऊफ भाई, आपने मौका दिया बोलने का यहाँ पे। इस मुल्क के कैद सोच के लोगों को सोचना सिखाना कि अपनी सोच को खोलो और सवाल करो, जुर्म है तो इमरान खान साहब मुजरिम है। अगर आपको बताना कि आप कानून की नजर में सब बराबर हैं तो इमरान खान साहब मुजरिम है। अगर
آپ کی حفاظت کرنا ایسی خان صاحب کی شروع ہوتی ہے اللہ سے ہونے کے یقین سے، اور ہمیشہ اس پر عمران خان اور عمران خان کے ماننے والے قائم رہیں گے کہ جب آپ کا ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین جب آپ کا قائم ہو تو پھر تمام حاضرین محفل، خواتین و حضرات، پارٹی کی لیڈرشپ، میرے بھائی پارٹی کے عہدیدار، خواتین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج ہماری پارٹی کی ایک بہت اہم دن ہے، اور ہماری پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، وہ پہلی دفعہ اس دن کے اوپر وہ اس وقت بے گناہ وہ جیل میں ہیں، اور وہ جیل میں کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ جیل میں ہماری وجہ سے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی وجہ سے ہیں، ہماری قوم کی وجہ سے ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہیں، اسلام کا نام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھانے کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے کارکن ہیں، ایک ایسے لیڈر کے فالوور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی ہمت اور ایک ایسا نظریہ ڈالا ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، اور جو میں کا بت، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کا بت توڑ دو، خوف کا بت توڑ دو، تو آج انشاءاللہ اس پاکستان میں ایسے کروڑوں نوجوان، ہماری بہنیں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے خوف کا بت بھی توڑ دیا ہے انشاءاللہ، اور میں کا بت بھی توڑ دیا ہے۔ ایک قوم بن کے سوچیں گے اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر دکھائیں گے، اور عمران خان کو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آج یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس پہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں، ان لوگوں کی ہمت جواب دے چکی ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر کی اسپرٹس اور ہمارے لیڈر کی ہمت جو ہے وہ اس قوم کے لیے ہے، ایک نظریے کے لیے ہے۔ اور جو ذاتی مفاد والے لوگ ہیں، جو ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، نہ قوم کی ہمت جواب دے گی، نہ ہمارے لیڈر کی ہمت جواب دے گی، اور انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا، مئی کا مہینہ، جس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں، یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہیں، یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو غلام ابن غلام ہونے سے بچائیں گے۔ میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان غداروں کو، ان ایجنٹوں کو، کہ جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ ملک کا چوری کیا ہے، انہوں نے انڈین ایجنٹس کو ویزے لگوا کے پاکستان میں لائے ہیں، اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہیں۔ انہی اداروں نے جو ہمارے سر پہ ان کو بٹھایا ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے، اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے۔ اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص ہے، وہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات ختم کیے، اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچ لے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس قوم کا بچہ اس قوم کی بچی، نوجوان، بزرگ، وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہوگی تو ہم اس کی آواز اٹھائیں گے۔ آج 36,000 زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے، یہ شرم کا مقام ہے۔ ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور آج اس ملک سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے مینڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ
जिनको मुसल्लत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे, और आज पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है, आज वो दोबारा हमारे हुक्मरान है। और उनका या तो पैसा वहां पर है या उनकी कमजोरियां हैं उनके पास, और हमेशा कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते। आवाज वो उठा सकते हैं जो आजाद हों, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। मैं इमरान खान साहब को आज की यौम तासीस के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब आप जेल में जरूर हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो ख्वाब था कि मेरी कौम जाग जाए, आपकी कौम जाग चुकी है। आपने उस कौम को जगा दिया है और ये कौम आपकी तरफ देख रही है। और आज ये कौम इमरान खान साहब आपकी तरफ देख रही है। हम सलाम करते हैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को और आपकी मुहिब्बुल वतनी को कि आज भी आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं देना चाहते, आज भी आप कॉल नहीं कर रहे। इतना बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि ये तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली है इन्होंने। उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे। और आपकी कॉल ना देने की वजह यह है कि आप हमारे बच्चों का एहसास कर रहे हैं, आप इस मुल्क का एहसास कर रहे हैं, आप इस कौम का एहसास कर रहे हैं। वरना इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठकर ये बैंडेड चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये परजुमान है उन कुर्सियों के ऊपर, जिन कुर्सियों पर दूर की बात है इनको तो जेलों में होना चाहिए था। और वो लोग जो इनको जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तो इस बात से चुप हूं कि तमाशा न बने। मैं तो इस बात से चुप हूं कि तमाशा न बने। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं। खुदा के लिए जागो, अपनी गलती को मान लो, अपनी इस्लाह कर लो। अपनी इस्लाह अगर नहीं करोगे तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी हमें, न इस जहान माफ करेंगी और उस जहान भी हमने जवाब देना है। अल्लाह को भी जवाब देना है और अल्लाह की मखलूक को भी जवाब देना है। क्या जवाब देंगे हम, क्या जवाब है हमारे पास इन सब चीजों को जो हमने की है, ये जो हो रही है इस मुल्क में और हम उसको देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। ये सारे केसेस तफसील के बारे में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को पता है कि ये केसेस क्या है। तोशाखाना में इमरान खान ने कोई इलीगल काम नहीं किया और इमरान खान उसमें जेल में है, जबकि इसी तोशाखाना में इलीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते वो ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ निकाल चुके हैं। वो बाहर फिरे हैं, एक जो है सदर बना हुआ है, एक जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये हालत है। और एक दूसरी जो है वो गाड़ी निकलवा के वज़ीर आला बनी हुई है। ये हालत चल रही है। आज कौम जाग चुकी है और जो लोग ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं है या कौम समझती नहीं है या ये भेड़ बकरियां, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपकी सब लोगों की जो इस सिस्टम के अंदर इस चीज के फैसिलिटेटर हैं उनकी फैमिलीज को रिक्वेस्ट करता हूं, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, उनकी बीवियों को, माओ को, बहनों को कि आप इनके साथ बैठे उनसे पूछें, दलाइल पर पूछें कि आपके पास कोई एक जवाब है, ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर, कोई जवाब नहीं है इस चीज का किसी के पास। हाँ, अगर सिर्फ ये वाली बात है कि वो हमारे एक उर्दू के हमारे टीचर से फखर सुलेमानी साहब एक बात कहते थे कि उतू लथियां चार किताबां, पंजवा लथा दिग्गा, चार किताबां कोई ना कीता, दिग्गे कीता सीधा। तो दिग्गा वहां से यहां भी आ सकता है और यहां से वहां भी जा सकता है। ये दिग्गे के फॉर्मूले नहीं चलने वाले, क्योंकि ये दिग्गा आज यहाँ है, कल वहां हो सकता है, और कल वहां है तो आज यहाँ हो सकता है। इसलिए हमने असूलों पे चलना है, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है। इस मुल्क के हमारे आइन की पासदारी हमारे ऊपर फर्ज है, हमने वो करनी है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, कानून का अमल दरामद हमारे पे फर्ज है, हमने वो करना है, ना कि हमने डरा के धमका के। चेक बेटा है अभी 12 साल का, उसका 11 साल का होगा, क्योंकि मैंने तो लंबी मसूरी गुजारी है। मैं तो 9 मई से ही पहले वाला हूँ। और मैं अगर चुप हूँ तो इसलिए चुप हूँ कि ये मुल्क मेरा मुल्क है। मुझे इमरान खान ने एक तरबियत दी है, मुझे एक तरबियत मेरे वालिद ने दी, मेरी वालदा ने दी, एक तरबियत सियासी तौर पर मुझे इमरान खान ने दी, और वो ये है कि इस मुल्क के इदारे
ہم سے ذرا ضروری ہے ملک کے لیے. اس تربیت کی وجہ سے میں تو منہ نہیں کھول رہا. لیکن یہ 9 مئی کیا ہے اور یہ 9 مئی کیسے ہوا, کس طرح ہوا, اگر میں نے منہ کھول لیا تو میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں. اس 9 مئی سے پہلے بھی وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے 9 مئی کیا گیا. میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹنے میں تو بڑی آپ تیزیاں دکھا رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانا صلاح اللہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے, آئی ایس آئی کے کوارٹر پہ پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ؟ آپ جواب دیں اس کے, آپ جواب دیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ ادارے پوچھیں جو پرچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں, میں علی خان میں بیٹھا ہوں, پرچہ میرے پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا, ہماری یونیورسٹی پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا, وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانا صلاح اللہ کے گھر کو تو پروٹیکٹ کر سکتی تھی, ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پورا ایک پلان ہے. کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئی, کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام. آرام سے وہ جا رہے ہیں واک کرتے ہوئے, جیسے ریس کورس گارڈن میں ایوننگ واک کرنے آئے ہوں. عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے. اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام آباد میں غصے ہی آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر. بلا بھی خود رہے ہو, نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو, اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو. یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہے. خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو, ہمارے ذر کا مزید امتحان مت لو, اصلاح کرو. وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا, میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو, تو مجھے فون پہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیسے ہو, بابا تم کیسے ہو. وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. کبھی کبھی بات ہوتی تھی, میں گھر جا رہا, حالانکہ موبائل ایکسیس ہمارے پاس ہی, عمر بھائی بیٹھے, ہماری روزانہ 3-3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی, وہ میٹنگ بھی ہوتی تھی. لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے. لیکن میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میرا نہیں پوچھتا تھا کہ کیسے ہو, کہاں ہو, بابا کب آؤ گے. وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میری بیوی, مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ, اور میں خود مفرور ہوں, چھپا ہوا ہوں. وہ مجھ سے سوال کرتی تھی کیا کر رہے ہو تم. ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو, کیا کرو گے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کہے گا جو کرنے کو, انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا, سب سے پہلے میں کروں گا. عمران خان حکم کرے گا کہ یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں آؤں گا, جو کروں گا. لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا, میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, بچیوں کی, بزرگوں کی بددعائیں آپ کو لے ڈوبیں گی. مت اور بددعائیں, کیونکہ اس بددعا سے نقصان ہمارا ہے. ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا, ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے, ہماری نسل. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا چاہیے. جائیداد گھر بیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے اگر پیسے کا ہی فیصلہ ہو. طاقت چاہیے, اس سے زیادہ طاقت اور کیا دیں آپ کو. یہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں, اس سے آپ ہمارے بھی حملہ آور ہیں, اور ہمارے بھی حملہ آور ہیں. ہم برداشت کر رہے ہیں, بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بدنامی نہ ہو ہمارے ملک کی, بول بھی نہیں رہے. ہم قرآن کی تعلیمات کو اللہ کے حکم پہ جائیں گے, اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی طاقت ہمیں سے نہیں ہٹا سکتی جب تک ہمارے اندر خون ہے, سانس ہے, جسم میں ہمت ہے, ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. اصلاح کر لیں, اصلاح کر لیں, مجبور نہ کریں. نقصان ادھر بھی ہمارا ہے, ادھر بھی ہمارا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے, آپ کو نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں, اور 8 فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ 21 اپریل کو دوبارہ یہ حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں, اور وہ ہے مائنس عمران خان. تو سن لو سارے کے سارے, یہ پی ڈی ایم بھی سن لے, یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لیں, یہ پاکستان کے وہ لوگ عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مائنس عمران خان تمہارا باپ ہی نہیں کر سکتا. تمہارا باپ ہی نہیں کر سکتا. تم یہ آزما لو, تم یہ کر لو. تم نے کیا ہے, تم نے ہر طرح کی فسائیت کی ہے, ہر طرح کا ظلم کیا ہے, ہر طرح کی حرکت کی ہے, لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے
8 फरवरी को तुम्हें जो जवाब दिया है, तुम्हें समझाने के लिए दिया है, तुम्हारी इस्लाह के लिए दिया है, फिर तुम्हें समझ नहीं आई, फिर लोगों ने तुम्हें फिर जवाब दिया है 21 तारीख को, अब समझ नहीं आई तो अब ऐसा जवाब मिलेगा कि खुदा की कसम 10 साल भी ना रहेगी तुम्हारी 10 सालों में इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार। कैदी नंबर 804। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कौम को यहाँ से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूँ कि खुदा की कसम मुझे कलमा नसीब ना हो कि मुझे इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान का नजरिया और इमरान खान की रिहाई इस कौम के लिए इतनी जरूरी लगती है जितना मुझे इस वक्त कोई चीज जरूरी नहीं लगता। और ये भी सब सुन लें कि इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, तो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सलाह दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम कैसे लगेगा आजादी। तेरा बाप आजादी। हमें तो लेने दे खवातीन को। अस्सलामुअलैकुम। आप आदमी लोग कभी भी छोड़ दिया करें। कितनी ज्यादा आगे नहीं मुझे वो एक उमर भाई सर वो कैमरे उधर लगे हुए ज्यादातर भाई कैमरे उधर लगे हुए हैं वो उधर कैमरे उधर लगे हुए आने में टाइम लगेगा जी वो जगदीश साहब इंतजार कर रहे हैं वो लेकिन टाइम लगेगा ना हमें लाइव वो हमारे से बात करेंगे कैमरे मंगवा लें हां उधर कैमरे ले यार कैमरा से कम दे ना नहीं वो किधर होगी अब चेयरमैन बनेंगे जगह नहीं है
अचानक का मतलब ये है कि 2-2:30 बजे कॉल है ये पास केबल लूज करा दे का साथ देंगे। और मेरी एक सिंगल बात है, वो कहा ना कि फलाना गद्दार है, फलाना गद्दार है, फलाना इस पार्टी पे एजेंडे पे आया, फलाना इस पार्टी पे एजेंडे पे आया हुआ है। मैंने तो कल भी अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब से फरमाया कि न डोला हो सी तो न रोला। अब इजाजत है ओशो सर, ये इनविटेशन रखिएगा अगर जल्दी जल्दी निकाल दें तो लगाइए। इमरान खान साहब के साथ उन्होंने जो प्रोग्राम किया था सब हो गई जी। और मुझे वही सवाल उन्होंने किया जिसका जवाब मैं सुन चुका था अपने होमवर्क के दौरान कि आप सियासत में क्यों आए, आपकी तो अच्छी बड़ी प्रैक्टिस चल रही थी, बाहर से पढ़े हुए थे, आ जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यार मुझे धके तो मत दो ना। चेयरमैन कैंडिडेट para cenar नहीं शहर दे तो बिया देखा है क्या के हुन सानू इजाजत है एक तो सर और दूसरे वो जो खुश दिल हमारे पानी चेयरमैन जनाब इमरान खान का आजाद दुनिया में जो साया है वो हमारे चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, जो कि नाखुशदिल है, नाखुशगर्ज हैं और सियासत में अपने पानी चेयरमैन की तरह कारवां की सिपा सालारी कर रहे हैं। बताओ बैरिस्टर गौहर अली खान। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे जाने नहीं दे रहे। हक को इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदे अपने वोट के जरिए से चूज करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा जिस तरह इराक में सद्दाम हुसैन वोट करवाता था, 99% वोट सद्दाम के हक में पड़ता था। यही होता जो आपने 21 तारीख को देखा। सुप्रीम कोर्ट को पारशदा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या इलेक्शन से रिलेटेड उन पिटीशन की सुनवाई करता, इलेक्शन कमीशन जो आईनी इदारा है वो उसमें कोई कार्रवाई करता तो आपको 21 अप्रैल में देखना पड़ता। आज भी वही जिसकी इब्तिदा 27 साल पहले तकमील तक नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन जिसने कभी किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं किया। 175 पॉलिटिकल पार्टीज है और हर पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा इलेक्शन, मौलाना फजल रहमान साहब का इलेक्शन जो एक मदरसे के अंदर था, ये जब अमीर और गरीब में फर्क ना हो, जब एक कानून हो, सबके लिए कानून के बराबर हो। खान साहब हमेशा कहा करते थे, मैंने तो खान साहब ने बार बार ये वसीयत की थी कि खान साहब को एक बात की जरूर खुशी है, वो कहते हैं, कह रहे फरमा यही रहे कि मेरे स्ट्रगल का मुझे ये जरूर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप लोग जो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं सर, और आप कहाँ से लीड करेंगे और क्या सर से मुलाकात हुई हमारी पार्टी की गियाज मौजूद थी, खतीजाना साहब थे, सबकी इंफॉर्मेशन थे, वकास साहब थे, बचर साहब थे, हमारे पंजाब और ये हमारी मुलाकात रही कोई 40 मिनट। खान साहब ने मुख्तलिफ इशूज़ पे अपने राय दी, हमारी रहनुमाई की, पॉलिसी स्टेटमेंट जो थे, ख़वातीन की हकूक़ की जो तंजीमें हैं कि वो क्यों जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। खान साहब ने मिसाली दी अपनी बेगम की, उनके भाई की, अपनी तीनों बहनों की, तीनों पे केसेस, उनके औलादों पे केसेस, और इसके अलावा जो दूर पार के रिश्तेदार हैं उन पे भी केसेस। तो उन्होंने कहा ये, और फिर आलिया अमदा और ये जो 2 ख़वातीन को ले गए कमर नशानी केस में डाल दिया 1 साल बाद। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, अदालतों को नज़र नहीं आ रहा है। खान साहब इस पे बड़े एम्फेटिक। दूसरी खान साहब से ये मैंने वजाहत की कि ये फिर मीडिया ने बनाया हुआ है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का। उन्होंने कहा जी हमने ऐलान किया हुआ है, अब मीडिया बनाता फिरे और मैंने
उनको वजाहत भी दी कि जी पहले आपको बताया गया था कि नून ने कोई ये इंडिया दिया है कि वो हमें कबूल नहीं है, जिस पे स्पीकर ने जो हैंड आउट जारी किया उसका उन्होंने कहा कि तो अच्छा हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप अपना काम मरवा साहब, बाजोड़ के इलेक्शन का खान साहब को पता चल गया होगा, मुबारक ज़ेब की जीत पे खान साहब का रिएक्शन क्या था? इस पे मेरी बात नहीं हुई। मरवा साहब, आज हम पता चल गया कि बाजोड़ में मुबारक ज़ेब जीता है। दूसरा ताई नहीं, ये मीडिया ने बनाया था ये सारा मसला। मरवा साहब, आज हम आपकी कोई मीडिया वाला बता सकता है कोई एक चैनल कि खान साहब ने आज से 1.5 माह कबल जो है मुझे नॉमिनेट किया था, तो ये जो आप लोगों ने डिस्प्यूट बना दिए मीडिया ने, ये कहाँ से नाम आ गए? अपनी तरफ से आप लोग डाल के झगड़ा बना लेते हैं, कुछ तो हया करो। और ये सारी किया धरा जो है ना जियो टीवी का। मरवा साहब, आज हम आपकी तकरीर सुनने आए थे लेकिन आपकी तकरीर नहीं करवाई गई, क्या वजह सर? मैं तो लेट आया हूँ, वो तो आखिरी स्पीच थी ना चेयरमैन साहब की। मैं तो जब आया तो वो स्पीच के लिए उनको बुलाया गया, बाकी तो तकरीरें कर करके हम थक गए हैं। तकरीरों का वक्त गुजर चुका है, अमल का दौर है। PTI की तमाम वर्कर को कहना चाहता हूँ, अब एहतजाज का वक्त है, सड़कों पे निकलने का वक्त है, ये गले साफ करने और लंबी भाषण देने का वक्त नहीं है। एहतजाजों पे निकलो, रोडों पे निकलो, मार खाओ, पर्चे खाओ। खान को एहतजाज की जरूरत है, समझ गए? मरवा साहब, इख्तिलाफात की बातें चल रही है। आपके जो वज़ीर आला है उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, बड़े आलीशान पुलिस की वर्दी पहनी है। पंजाब पुलिस ने जो पंजाब के अवाम का जो हाल किया हुआ है, सुन लेना भाई। मई की तरह कोई वाक़या ना भी और वही ट्रीटमेंट, 9 मई की तरह वाक़या ना और ट्रीटमेंट वही हो, तो आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा? यार जवाब पूरा करने दो। मरवा साहब, क्या सवाल किया यार? अगर 9 मई की एक मिनट समझ आएगी, 9 मई की तरह वाक़या नहीं होता और एस्टेब्लिशमेंट का रिस्पॉन्ड वही है, तो व्हाट यू गोना डू? नहीं है मरीम नवाज की वर्दी पे जो वर्दी पहनी है वो भाई दिल की खुशी के लिए हम भी कभी कभार खाकी कोट पहन लेते हैं, पीली शर्ट पहन लेते हैं। मरियम बीबी तो हमारी भी बाजी निकल गई। जाके उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं पहन ली और वो भी पंजाब पुलिस की। क्या पैगाम दे रही है कि उस पुलिस के पीछे मैं खड़ी हूँ जिन्होंने पंजाब के अवाम का धड़न तख्ता किया हुआ है। बुनियादी हकूक की पामाली करने वाली ये पुलिस पंजाब की सब आप बोले इनको साइड में करें ये आप न करें ना प्लीज, ये मीडिया टॉक हो रही है ना। पंजाब पुलिस जो है उन्होंने जो हाल हशर किया है पंजाब के अवाम का, तो लिहाजा उनकी वर्दी पहन के ये पैगाम ये देना चाहती है कि शाबाश है, लगे रहो मुन्ना भाई, इसी तरह चित्रोल करते रहो पंजाब की अवाम की। और सॉलिडेरिटी के तौर पे जनाब मोहतरमा आ गई है और वर्दी भी पहन ली। कानूनन मैं ये कहता हूँ कि पुलिस की वर्दी कोई आकिल बालिग शख्स नहीं पहन सकता है, आकिल बालिग शख्स या खातून नहीं पहन सकती है। अगर कोई पहनता है तो ये तलवीस शख्सी के जुमरे में आता है और ताज़ीरात पाकिस्तान जब उनको वर्दी में देखा तो इतने पारक हैं कि उनकी वर्दी की तस्वीर और डंडा भी उठाया हुआ था, दिखा रहे थे। टिकटॉक पे पुलिस की वर्दी बहुत से लोगों ने जो है ना पहन के जो है ना वीडियोस वगैरह बनाई है, तो उनके ऊपर जो है ना FIRs हुई है, उनको पकड़ा गया था। लेकिन ये गैर कानूनी मैंने कहा ना, देखिए वजीर आला का दफ्तर जो है ना मनसब, वो एक आईनी मनसब है और आप वजीर आला घर से मुसल्लत शुदा हैं हो कि आप पुलिस की वर्दी पहन रहे हैं, यानी कि आप दफ्तर को वज़ीर आला के मनसब को यहाँ पे ला रहे हैं। पुलिस जो है वो कोतवाल होती है, मुहाफिज होती है, लेकिन अगर उन्होंने कोई ये सॉलिडेरिटी जतानी भी थी तो कोई ऐसी पुलिस के साथ जताती। और अब तो पाकिस्तान में ऐसी पुलिस भी दूरबीन से नहीं मिलती है जो अवाम के हकूक़ के लिए खड़ी हो, तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। कच्चे के डाकू हैं, पक्के के डाकू हैं, सारे लाहौर में, कराची में जराइम ने शहरों को सरों पे उठाया हुआ है।